आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah! Praise the Lord! हाँ, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है और हम गाएंगे जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में मुक्ति, शक्ति, शांति, सब कुछ है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से यीशु का नाम छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। आज किसी विशेष विषय को नहीं हमने प्रार्थना करिबा और प्रार्थना करिबा पूर्व हमने बाइबल मध्यनु किसी अंश को पाठ करिबा। आपण माने मो सहित करि परिबे यिर्मयाह पुस्तक तार 20 अध्याय तार 9 पद। एठारे एपर लिखा जाय, पुनी मो ताहांको विषय रे कहिबि नाही, केबा ताहांको नाम रे आउ कथा कहिबि नाही। जेबे मो इहा कहे तेबे मोर अस्थि मध्यरे रुध दाहकारी अग्नि मोर हृदय थिला परि हुए, आउ मु ताहा संभाळी रखिबारे क्लांत होई नीरव होई न पारे। आउ गोटे वाक्य को मो सहित करंतु, जहाँ लिखा जायछि गीत संहिता 68 रो 11 पद। सेठारे किपर लिखा जाय, प्रभु वाक्य प्रदान करती, सुवार्ता प्रचारिका स्त्रीगण महाबाहिनी अटंती। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया आसंतु आमने प्रार्थना करिबा हमनको सेवा कार्य निमंते मो प्रिय माने जेपरि आमने आत्मा चिनी पारिबा प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त हृदय रे ताकर वाक्य को प्रचुरता भाबरे दियंतु मो प्रिय माने जेउ माने परमेश्वर को वाक्य सुनि अछंती से माने अन्य मान को सुनाई पारिबे सेति पाय आमने प्रार्थना करिबा प्रभु ताको सहाय्य करंतु प्रभु ताको सद्बुद्धि सब ज्ञान दियंतु मो प्रिय माने आत्मा को चालना रे लोक मान को सम्मुख ठिया हवा पाए प्रभु से मान को शक्ति बल रे भरपूर करंतु मो प्रिय माने आसंतु आमने से मान को निमंते प्रार्थना करिबा सेई पथ हरा लोक मान को पाए प्रार्थना करिबा जे माने प्रभु को रास्ता रु से माने पहरी जाई छथि प्रभु को उपस्थिति मध्य रु से माने बाहरी पड़ी छथि आसंतु आमने प्रार्थना करिबा प्रभु समस्त को सहाय्य करंतु जेपरि आमने कोण अनुकोण रे प्रभु को समाचार तांकर इच्छा अनुसार तांकर राज्य को आमने विस्तार करि पारिबा तांकर सत्य को आमने प्रकाश करि पारिबा तांकर उपस्थिति को समस्त हृदय रे आउ थरे प्रकाशमान करिबा आउ थरे सेही अंधकारमय जीवन को आमने आलोक रे भरि देबा प्रभुकर उपस्थिति नै प्रभुकर से आनंद नै प्रभुकर सेही से ब्लेसिंग को नै से आशीर्वाद को नै लोक मान को आमे उत्साह करिबा मो प्रिय माने आसंतु हम प्रार्थना करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord hallelujah 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 thank you lord 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 hallelujah shakadoro bori khediri bi shakadara o ni mani khobo boshodoro kheshebara o ni mama mama shekedo boro shekedere o ni khadoro boshedere khalabara baba o ni mani khadoro boshekedere o shantara bari meni khosoro boro shekhede o ni mani khodoro shabadara baba 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 o shekedere bi o पिता परमेश्वर तुमको धन्यवाद दउछु ओ प्रभु तुमे महान परमेश्वर हो ओ पिता परमेश्वर तुम ठारे बाबा समस्त विषय साध्य जे बाबा प्रभु तुमको धन्यवाद 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 दउछु कारण पिता परमेश्वर तुम हो छड़ा पिता परमेश्वर ओ तुम हो बिना पिता परमेश्वर हमने केउठा को जीवो बाबा ओ पिता परमेश्वर तुम हो छड़ा हमने केउठा को जीवो बाबा कारण तुम हो छाड़े ही हमन को परित्राण अछि पिता परमेश्वर ए समय रे बाबा हमने पिता परमेश्वर किछि प्रार्थना रो अनुरोध नै तुम चरण तळे आसु अछि बाबा प्रभु से प्रार्थना रो अनुरोध को देवा पूर्व हमन को सूची पवित्र करो प्रार्थना करू अछि पिता परमेश्वर तुमरो उपस्थिति हमन को जीवन रे तुमे दियो बेल प्रार्थना करू अछि प्रभु तुम्हारे वाक्य को प्रतिटी गंछे बांधिबा पाए प्रभु तुम्हारे वाक्य को प्रतिटी कर्णरे पिता परमेश्वर सुभाजिबा पाए प्रभु तुम्हारे वाक्य को प्रतिटी हृदय रे संचय कर रखिबा पाए तुमे सहाय्य करो प्रार्थना करू छी बाबा प्रभु तुमे समस्त ओ पिता परमेश्वर आत्मिक कर्ण को आत्मिक चक्षु को तुमे उन्मुक्त करो प्रार्थना करू छी जे पर से माने तुमको सुनी पाइबे जे पर से माने तुमको देखि पाइबे ओ पिता परमेश्वर से मान को हृदय को तुमे मेला कर दियो जे पर से माने तुमको स्वागत करि पारिबे बाबा प्रभु ई परि भाव रे तुमे समस्त को प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद अनुग्रह करो प्रार्थना करू छी प्रभु तुमरो जीवित लोक मानको ओ पिता परमेश्वर तुमरो बाछित लोक मानको बाबा तुमे आशीर्वाद करो से मान जे पिता परमेश्वर आहुरी तुम ठारे रही बलवान हेबे ओ पिता परमेश्वर आहुरी अधिक प्रस्तुतर सहित प्रभु लोक मानको सामने रे पिता परमेश्वर तुमको प्रकाश करिबे ओ पिता परमेश्वर तुमको प्रचार करिबे तुमे सहाय्य करो प्रार्थना करू छी पवित्र आत्मा तुम्हारो उपस्थिति मध्य तुम लोक मानको तुमे ओ गढ़ाई नियो बोल प्रार्थना करू छी प्रभु से मानको पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक तुमे होय बाबा तुम मानको सहमति परमेश्वर हो बोल प्रार्थना करू छी बेटा ओ पिता परमेश्वर मु विश्वास करू छी तुम लोक मानको प्रार्थना को तुमे सुनी अछो प्रभु से विश्वास सहित ए प्रार्थना नाजरेत ख्रीष्ट को नाम रे मांगो छी बाबा आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द्वितीय प्रार्थना रो विषय रही अछि आमने प्रार्थना करिबा आमनको सेवा कार्य निमंते जहा आमनकर गोटे लक्ष्य रही अछि जेपरि लक्षादि लोक सहस्र लोक प्रभु को चिन्हि पारिबे प्रभु को जानि पारिबे मो प्रिय माने आज भी एमती लोक माने अछंती जे आमो घर साइड रे आमो गृह पाखरे से माने रुहंती किंतु से माने प्रभुकर परिचय पाइ नाहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
आज आमने सेमान को निमंते प्रार्थना करिबा प्रत्येक लोक को पाई प्रार्थना करबा मो प्रिय माने कारण आमे समस्ते जानु जे ख्रीष्टन को बिना आमने किछि ना मो प्रिय माने आमने किछि ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंतो आमने सेमान को पाई प्रार्थना करिबा आत्मा छिनिबा निमंते प्रभु आमन को सुयोग दियो तुम प्रिय माने प्रथमे आमर गृहरे परे आमर को पड़ोसी रे परे जाय आमन को मंडली मध्यरे परे जाय समाज मध्यरे सेही परि भाबरे आमने प्रभु को सुसमाचार को प्रचार करिबा जे परि पथहरा लोक मानन को दिको को आनिबा प्रिय माने हालेलुया प्रभु समस्त को से परि भाबरे आशीर्वाद करंतु आसंतो आमने से विषय निमंते प्रार्थना करिबा समस्ते निजर मुख फिटाई प्रभु करो चरण मध्यरे ही प्रार्थना अनुरोध करियो तुम प्रिय माने आज मध्य आपन को गृहरे अनेक लोक अछंती जे माने प्रभु को जानी थिबा सत्य मध्य प्रभु को स्वीकार करिबा पाए से माने मनोजगी नहति मो प्रिय माने से माने को हृदय को से माने कठोर कर दै छथि मो प्रिय माने प्रभु करंतु से माने को तोरलाई दियंतु प्रभु करंतु से माने को सहाय्य करंतु जे परि प्रभु को से ख्रीष्ट को से माने विश्वास रो सहित आनंद रो सहित निजर हृदय मध्यरे निजर जीवन मध्यरे ग्रहण करिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया शिंथिरी बिनी बिनी खोदरो बोनी खालाबाराबा ओरी बारी बोतरा शेके देरी बीबी ओ नामानी खालाबारी बी शेके देरे ओ बड़ा परमेश्वर तुम्हारा महान नाम रे धन्यवाद हो बाबा এই সময়ে পুনর্বার তোমার উপস্থিতি মধ্যে মানে আসুছো বাবা পিতা পরমেশ্বর মানে কহিবা পূর্ব তুমি জানিবা পরমেশ্বর মানে মাগিবা পূর্ব তুমি চাচি প্রদান করিবা পরমেশ্বর প্রভু আজ তুমি লোকମାନଙ୍କ সহিত এই প্রার্থনার অনুরোধ করিবা ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି প্রভু তোমার পরিত্রাণ তোমার ओपदा परमेश्वर से परित्राण को समस्त को अनुभव करबा पे तुम सुयोग देवल प्रार्थना करू छी बाबा अनेक लोक ओपदा परमेश्वर से माने पथहरा दिगहरा होय छथि बाबा प्रभु तुमरो सही शिल्ड रो बाबा तुमरो सही सुरक्षा रो बळाई मध्य ओपदा परमेश्वर माने ओपदा परमेश्वर जो को भिन्न करियो छथि प्रभु तुमको जानि दिबा सत्य मध्य तुमको ग्रहण करू ना हति बाबा प्रभु से मनकर से कठोर हृदय को तुम्हें तोरलाई दियो बोल प्रार्थना करू छी तुमरो वाक्य पछाई तुम लोक मानो को पिता परमेश्वर तुम्हें उन्मुक्त करो शैतान रो प्रतिनि चातुरी को तुम्हें भगाई उल्टाई पकाओ बोल प्रार्थना करू छी बाबा तुमरो उपस्थिति मध्यले से मानो को पिता परमेश्वर आहुरी टाणी आनो बोल प्रार्थना करू छी प्रभु से वार्ता बाहक मानो को पाए प्रार्थना करू छी ओ पिता परमेश्वर से वार्ता वाहिनी मानो को पाए प्रार्थना करू छी प्रभु से प्रचारिका मानो को पाए प्रार्थना करू छी से प्रचारक मानो को निमंते प्रार्थना करू छी से मानो को मस्तक ऊपरे प्रभु तुम्हारा अभिषेक तुम्हारा पवित्र आत्मा ओ पिता परमेश्वर तुम्हारा उपस्थिति को तुम्हें दियो बोल प्रार्थना करू छी बाबा से माने जो ठेको जीवे बाबा जो ठारे पिता परमेश्वर तुम्हारा सेवा कार्य आरंभ करिवे ओ पिता परमेश्वर जो लोगों को सम्मुख रे तुमको प्रचार करिवे से लोगों को पिता परमेश्वर तुम्हें प्रस्तुत कर तम वाक्य द्वारा तुम्हारा वाक्य द्वारा बाबा ओ पिता परमेश्वर दर्पण सदृश मानो करो प्रति कर्म को तुम्हें देखाओ बोल प्रार्थना करू छी बाबा तुम ठारे पुनर्बार फेरिबा पाए तुमको पिता परमेश्वर निजर उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करिबा पाए तुम लोक मान को तुम्हें सुयोग देवल प्रार्थना करू छी पवित्र आत्मा तुम्हें कथा को बाबा प्रभु कारण पिता परमेश्वर तुम्हें चाहो नै जे कोनोसी गठे आत्मा मध्य पिता परमेश्वर नरकगामी होतु प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो तुम लोक मानो को आशीर्वाद करो तुम लोक मानो को जे परि से माने पिता परमेश्वर नरकगामी न होय स्वर्गवासी ही परिवे तुम्हें साहाय्य करो प्रार्थना करू छी एहा केवल तुम्हारो इच्छा अनुसार हो बोल प्रार्थना करू छी प्रभु तुम्हारी इच्छा को तुम्हें सफल करो बोल प्रार्थना करू छी प्रभु मु विश्वास करू छी तुम्हें हमर प्रार्थना को सुनियो छ से प्रार्थना रो उत्तर मध्य पिता परमेश्वर हमें शीघ्र आमन को चक्षु सामने रे हमें देखिबा पाए जाओ छ से विश्वास सहित प्रार्थना नाजर यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मागो छी बाबा आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ରହିଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମୋ ସହିତ କହିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଅସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ
मो प्रिय लोक माने आमने प्रार्थना करबा से लोक मान को निमंते जो माने प्रभु को ए जाय स्वीकार करना होती अनेक मंद अभ्यास रे से माने आसक्त अटंती प्रभु से मान को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु जेपरि से माने आसी पारिबे प्रभु को उपस्थिति मध्ये प्रभु को जानि पारिबे सत्य को ग्रहण करि पारिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केही मध्ये विनष्ट नहे प्रभु को राज्य रे जीवार अछि म प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड आसंत माने समस्त विषय निमंते प्रार्थना करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord thank you lord jesus thank you lord jesus thank you lord jesus I worship your name I worship your name I worship your name oh lord I thank your name I thank your name I thank your name प्रभु तुम्हारो दया जो माने तुमको धन्यवाद दो कारण तुम्हें करुणावान परमेश्वर तुम्हें दयावान परमेश्वर तुम्हें यहोवा जायरे यहोवा राफा यहोवा शालम यहोवा नीसी परमेश्वर तुम्हें यहोवा एल सदाई परमेश्वर तुमको धन्यवाद दउछु बाबा तुम्हें सही परमेश्वर जे कि परमेश्वर आमन को तयारी गरियो छ आमन को गठन गरियो छ मातार उदर पिता परमेश्वर तुम्हें आमन को जानियो छ खोजियो छ तुम्हें सही अंतर्यामी परमेश्वर तुम्हें सही सत्य परमेश्वर तुम्हें सही महान परमेश्वर आज पिता परमेश्वर पुनर्बार तुम छारे आओ गठिए पिता परमेश्वर प्रार्थना रो अनुरोध नै आमने आसियो छ बाबा आमने विश्वास करू ओ परमेश्वर आमको विश्वास तुम ऊपर आमन स्थापन करियो छ बाबा आमको भरोसा रो भूमि तुमे हो छ बाबा आमको ढालो आमको आश्रय आमको दृढ़ दुर्ग तुमे हो छ बाबा प्रभु तुम छारे आमने आउजी पडियो छ बाबा ए समय आमने प्रार्थना करू छ तुम लोकमंत्री मन्ते पिता परमेश्वर तुम लोक मान को तुम आशीर्वाद करो अनुग्रह करो प्रभु से माने जे कोई परित्राण पाइबे पण प्रचुर भावरे पाइबे एहा तुमरो इच्छा होटे बाबा तुमरो इच्छा को तुम साधन करो प्रार्थना करो छी पूर्ण करो प्रार्थना करो छी तुम वाक्य पछाई तुम लोगन को कथा को प्रार्थना करो छी बाबा पुनर्बार से मन को हृदय को तुम फिटाई दियो प्रभु से मन को चक्षु को तुम उन्मुक्त करो से मन को कर्ण को तुम खाली दियो प्रार्थना करो छी बाबा तुम आशीर्वाद अनुग्रह करो तुमको ग्रहण करि बाबा निजर समस्त पाप को पिता परमेश्वर स्वीकार करि बाबा तुम्हें सुजोग केवल प्रार्थना करू छी शैतान पिता परमेश्वर समान कर जीवन जो डेरा बांधियो छ बाबा जिसु को नाम मरे जिसु को नाम मरे जिसु को महान नाम मरे जिसु को माइटी नाम मरे पिता परमेश्वर हमें ताहा को भंग न करू छु चूर्ण करू छु बाबा तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह करो समान को तुमरो पथरे आसीबा पाए तुमको जानिबा पाए तुमको चिन्हिबा पाए तुमरो पथरे चालिबा पाए प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो पवित्र आत्मा से मन को जीवन रे तुम्हें कार्य करो प्रार्थना करो स्वप्न द्वारा ओ पिता परमेश्वर तांकर संग साथी द्वारा तांकर बापा मां द्वारा तांकर भाई भौणी द्वारा तांकर फ्रेंड्स द्वारा कोनसी ना कोनसी वेरे कोनसी ना कोनसी माध्यम रे तुम्हें कार्य करो प्रार्थना करो बाबा प्रभु तुम्हारा वाक्य को से माने प्रिय मणिबे तुमको स्वीकार करिबे तुमको ग्रहण करिबे तुम साहाय्य करो प्रार्थना करो छी पवित्र आत्मा तुम्हारा उपस्थिति से मन को जीवन रे तुम्हें दियो बोल प्रार्थना करो छी से माने निजको पिता परमेश्वर श्रेष्ठ न मने करी प्रभु तुमको प्रथम स्थान दे पारबे तुम साहाय्य करो प्रार्थना करो छी ए दिन मन करे समस्त तुम आशीर्वाद करो तुम्हारा उपस्थिति मध्य रे थिबा पाए तुम ठारे लागि रहिबा पाए तुम सुजोग देवल प्रार्थना करो छी मो विश्वास करू अछि आज जो प्रार्थना को आमने पिता परमेश्वर करिलु जो वाक्य को आमने पढिलु तुम्हारा उपस्थिति मध्य रे प्रभु समस्त विषय तुम्हारा इच्छा अनुसार सफल हो बोल प्रार्थना करू अछि बाबा प्रभु तुम्हें आमनकर प्रार्थना रो उत्तर देबा परमेश्वर प्रभु आमने विश्वास करू अछि जे तुम्हें ऑलरेडी अपना परमेश्वर तुम्हारा कार्य को करि सारी अछि बाबा प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो प्रत्येक आत्मा तुम्हारा राज्य में प्रवेश करिवार अछि बाबा तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हारी इच्छा को तुम्हें पूर्ण करो प्रभु विशेष कर तुमको धन्यवाद दउछि ये बहुमूल्य समय मते देखि पारो प्रभु तुम लोग मान को देखि पारो प्रार्थना रे आमान को जोड़ी थी बारो तुमको धन्यवाद दउछि प्रभु जो प्रार्थना माने कलु प्रभु ताहार फलाफल माने देखिबा पाए त परमेश्वर विश्वास र सहित पिता परमेश्वर आमन विश्वास करू जे तुम्हें ऑलरेडी पिता परमेश्वर तुम्हें आमन को प्रार्थना को सुनि सारी पिता परमेश्वर उत्तम भाव तुम्हें फ्रूटफुल मध्य करियो छ बाबा हम विश्वास करू से विश्वास र सहित आस्तुबा ना जो कृष्ण को नाम मागो छी बाबा आमेन।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु समस्त तुमका आशीर्वाद करो। तेरी हम स्तुति कर रहे हैं। तुम महान, हाँ तुम महान। ओ बाबा, हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु, तू ही है, तू है हमारा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। हाँ यीशु, ओ यीशु, हाँ तू प्रभु। यीशु तू ही हाँ तू ही हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे हम। तेरी आराधना करें। अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना कीजिए। आत्मा और सच्चाइयों जाकर याद है से ओ हाथ तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरी महिमा महिमा हो तेरी, ओ यीशु महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। हाँ यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु, केवल तू ही है, तू हमारा प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବାକ୍ୟ ବାଳକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟା ଯାଇଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ଜିତିବା ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6-42 ପଦରେ ସେ ସମୀରଣର କୂଅରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଂଳାପରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ତାହା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବିଷୟ ଥିଲା। ତାହା ଜଳ ଥିଲା। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ପାଇବା ପରେ ଗୁରୁ ସେହି ମହିଳାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ମାଥ୍ୟୁ 4 ଆମ୍ଭକୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ଯୀଶୁ କିପରି ଗାଲିଲି ହ୍ରଦରେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବା 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସିମୋନ ପିତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ। ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ଜାଣିଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଜଡ଼ିତ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିପରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ରେଖା ସହିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନେ ଧରିଥିବା କିମ୍ବା ପଢୁଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଅତି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ସମୟରେ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଆଗକୁ ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କର। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସେହି ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ କହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ତାହା କର। ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 81:10 କହିଛନ୍ତି, ପାଟି ଖୋଲ, ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବି। ସର୍ବଦା ସାହସୀ ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପିତା, ମୋ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ମୋତେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରହସ୍ୟର ସେବା କରିବା ମୁଁ ଆଜି ପାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଉଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତୁମର ଧାର୍ମିକତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 22-33 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। Praise the Lord.
इनका नाम पूनम जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है कि इनके पति की गवाही है, इनके पति पिछले कई सालों से इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, इन्हें मानते नहीं थे, मतलब इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, खर्चा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे और इनके मायके वाले सब संभालते थे, सब खर्चा देखते थे। और जब इन्होंने एक बहन से सुसमाचार सुना प्रभु के विषय में तो ये प्रार्थना में आने लगी और ऑनलाइन प्रेयर देखने लगी और पास्टर आइजैक घोषणा बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने विश्वास किया और माना कि पति हमारे साथ है और हमारा ख्याल रखेंगे। तो जैसे पास्टर प्रार्थना किया, इन्होंने ग्रहण किया और मान ली कि हमारे पति मानेंगे और वैसे ही हुआ इनके साथ। इनके पति अभी मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ये खुश हैं, उत्साहित हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही है पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी। सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली।
बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 यीशु में, यीशु में, हमको यीशु में आजादी मिली। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लीथ्रक साथले लिंथ्राला प्रार्थना करन्तु ई साथीला आला अंतले वाहा लिंथ्राला रीतला द्राधारे ले साथले हेताली ई दाराला वाहा आंत्राला ई ताला बादे ई त्रका साथलो एंत्राला बाधाला बाहा ओंद्रोले साथीली बाहा। ओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर तुमे सबुठारु ऊर्ध्वरे, तुम परी केही नाहांती। तुमे समस्त विषय सृष्टि करियछ। पृथ्वीर समस्त देश तुमर ही अटे। आम्भे तुम हस्तकृत कर्म अटु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। ये महान सम्मान निमंते जहाँ तुम आमको देइछ एही समय पाए धन्यवाद। आमे कहू प्रभु आम पाखे शुणिबार कर्ण एवं बुझिबार हृदय अच्छी एवं गोटे जीव अच्छी जहाँ सर्वदा सत कथा कहे। आमे तुमर वाक्य को प्रेम आनंद भरोसा और विश्वास सहित ग्रहण करने प्रस्तुत अच्छु। आमे केवल श्रोता मात्र नुह कर्मकारी मध्य हेबु। एही वाक्य आमे बुझिबु एवं आम मध्य 100 गुण फल फलिब। धन्यवाद देउछु। आउ एही प्रार्थना को यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपण माने बसी जांतु, यीशु निमंते जोर रे ताली मारंतु। प्रेज द लॉर्ड। आउ आमर वाक्य जहाँ आम आरंभ करियछु यह द्वितीय भागर शेष अंश अटे। सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन। कहंतु सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन, निरंतर वृद्धि पाउथिबा जीवन। यह चिंता करिबा ही बहुत बहुत आशीर्वादर विषय अटे। परमेश्वर आम माननकु सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन मध्य को आनी अछंती। कारण एही दुनिया रे प्रत्येक विषयर मूल्य कमी कमी जाउअछि। आज आप 5 लाख टंकार गोटे कार किणवे किंतु काली जदि ताहा बिक्री कर 5 लाख रे बिक्री करि पारिबे नाही। आज आप लुगा किणवे आसंता काली ताहा बिक्री करिवे सेतिकी हबो नाही। तेणु जो दुनिया रे आमे बंचु अछु एठारे कोनोसी भी विषय आगको बढ़िबार नजर रे आसे नाही। एही जो टॉपिक अछि ताहा निजे निजे ही आशीर्वाद युक्त अटे। आपण एही टॉपिक द्वारा निजर मन को बदलाई पारिबे। सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन। सर्वदा चिंता करी देखंतु दुनियार विपरीत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। केते जण मो कथा बुझी पारुछंती ना? दृष्टि शक्ति जेते बढ़ुथिबो आमे जेते बेले हमर बयस बढ़ी चलिबो हमर दृष्टि शक्ति सेते कमी जिवो। लोकमान को मध्य रे हुए किंतु परमेश्वर एही परि जीवन को हमको आनी नाहंती। परमेश्वर आम माननकु सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन मध्य को आनी अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आम माननकु सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन मध्य को आनीथिबा सकासु
तेबे आपणकर कार्य हेला आपण पछरे रही न जाआंतु। यह जरूरी नुहे जे परमेश्वर आम जीवन में जहाँ चाहती ताहा हेउ। जदि आमे आम निजर दायित्व को बुझी पारिबा नाही, जदि आमे आम निजर रोल को जानिबा नाही, परमेश्वर जहाँ किछि आम मान को करबा पई कहंती सेथिरे आमर किछि रोल रही अछि। जदि आमे निजर रोल को जानिबा नाही तबे से दायित्व जहाँ परमेश्वर को कार्य ताहा जदि पूर्ण हेबो नाही। वर्तमान विवाह कले कहबे विवाह पर पिला माने हेबे, किंतु उभय स्वामी स्त्री आवश्यक, जनक द्वारा छुआ जन्म हेबो नाही। सेही परि परमेश्वर जेतेबेले हमको किछि करबा पई कहंती हमर गोटे दायित्व अछि, हमर गोटे रोल रही अछि जहाँ आमे जानिबा उचित। जेतेबेले परमेश्वर कहिले सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन, तेबे आपणकर निजर मध्ये गोटे मन हेबा उचित जे मो पछरे रही न जीवी। कोन आपण जानिछंती बहुत लोक जीवन रे पछरे रही जांती। आपण पछारे पास्टर की प्रकारे म कहि परिबा, बहुत लोक पछरे रही जांती। जेपरि कि गोटे उदाहरण नेबा, धरि नियंतु आपण स्कूल रे अछंती आउ पंचम श्रेणी रे फेल होई गले। वर्तमान कौन हबो? सबु सांग माने आगो को चली गले एवं आपण पछरे रहिले। पुनर्बार थरे फेल होई गले, कौन हबो? पुनर्बार आउरी पछ को चली गले। आपण श्रेणी रे जेते थर फेल होउथिबे आपण सेते थर पछ को रही जाउथिबे। आपण मानकर सांग माने जो मान को सांगरे पृथ्वी रे आपण जन्म नै थिले, आपणकर बयस जदि 14 वर्ष, आपणकर सांग मानकर बयस मध्ये 14 वर्ष हबो। जदि से लोक माने आगो को बढ़ुछन्ते एवं आपण आगो को बढ़ु नाहंती, तबे सत्यता एहा जे आपण पछ को जाउ अछंती। तबे बहुत लोक माने एहा जानि पारंती नै जे सेमाने केबे जीवन रे पछरे रही गले। सेमाने को लागे जे सेमाने पछरे रही नाहंती, किंतु बहुत पछरे रही जंती। केते जण तो पाठ पढ़ा भी छाडी देले, अर्थात सांग मानकर सहित सेमानकर संपर्क सब दिन पई कटि गला। दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। कौन ताहा तो पुनर्बार जीवन रे मैनेज होई पारिबो। स्कूल रे आपण फेल होई गले ताहा पुनर्बार मैनेज होई जिवो। जदि आपण चर्च रे पछरे रही गले ताहा मैनेज होई पारिबो नाही। आउ चर्च रे मध्ये सेही परि ही होई थाए। चर्च को लोक माने आसंती, किंतु प्रति रविवार दिन से माने पछरे रही जान। आपण कहिबे पास्टर एमिति की प्रकार हुए? कारण सेमानकर बाकी सांग माने बाकी सिखंती एवं आगो को बढ़ंती। से माने मेंबर भाव रे आसीथिले, आज से माने लीडर होई गले। जदि से माने आज सेल लीडर होइछंती, आसंता काली से माने सीनियर सेल लीडर होई जिवे। जदि आज से माने सीनियर सेल लीडर होइछंती, आसंता काली पास्टर होई जिवे। आ बाकी लोक माने यह चिंता मध्ये कले नाही जे विषय सब जरूरी अटे। से माने जानि ही पारिले नाही जे से माने पछरे रही गले। एपरि बहुत गुडिये विषय रही अछि जहा कि बुझा पड़ी न थाए। जेतेबेले आमे कहू सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन, तेबे आपण निज मन रे स्थिर करबा उचित जे आपण परमेश्वरक सहित आगो को बढ़िबे, आपण पछरे रही जिवे नाही। परमेश्वर जहाँ आपन करबा पई कहि अछंती ताहा जदि आपन करिवे नाही, तेबे आपण निजको संपूर्ण भाव रे सुजोग देउ अछंती जे आपन पछरे रही जिवे। आपण चर्च को जाई परिबे, किंतु वास्तव रे आपण कोठे को जाउछंती? पछक। कारण आपण सांगर माने कोन आगो को बढ़िले, से माने सेल लीडर होई गले, से माने पास्टर होई गले। चिंता करी देखंतु, गोटे दिन मु मध्ये चर्च रे मेंबर थिली नथिली कि आज मु सीनियर पास्टर होई गले। आ मो समस्त सांग माने कोठे रहिले? पछरे। बुझी पारिले? केउठी रहिले? पछरे। सो बी वाइज, बी वाइज। जेतेबेले चर्च रे आपन को किछि कहा जाय करंतु, तबे करंतु, पछरे रही जांतु नाही। तबे परमेश्वर आम मानकु सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन मध्ये को आह्वान करि अछन। एही कारणरो आमे सब बेले कहि थाउ जे निजर सेवा कार्य को गंभीरतार सहित नियो, गंभीरतार सहित नियो। केते लोक मानक पई लीडरशिप गंभीर नुहे। सेमानकु लागे जे लीडरशिप रो अर्थ बहुत बड़ कार्य किछि नाही। लीडरशिप आपन को गोटे सुजोग जो द्वारा आपन पछरे रही न जिवे। चिंता करि देखंतु मोर सांग मानक विषय रे। आज से माने पछरे अछंती, बहुत पछरे अछंती। सेमानकु केही जानंती नै, मते सारा पृथ्वी जाने। सेमानकु किए जानंती? एठारे समग्र पृथ्वी मते जाने। जेतेबेले कहा जाउथे चलो परिश्रम करिबा, सेमाने कहउथिले नाही आम पाखरे टाइम नाही। कोन हला? मु आगो को बढ़ी गली, सेमाने केते पछरे रही गले। पछरे तो निजे निजे को पचारंतु, आपण कोन निज मन मध्यरे भरी रखि अछंती जे आपण को आगो को बढ़िबा को पड़िबो बोली? जदि आपण सचेतनतार सहित भाबी चिंती आगो को बढ़िबा पई चेष्टा करिवे नाही, तबे आपण आगो को बढ़िबे नाही। आपण को गोटे मनोनयन करने को पड़ो सचेतनतार सहित। मु जोठारे अच्छे सेठारे रही पारिबी नाही। आपण केवल मेंबर होई आगो को बढ़ी पारिबे नाही, आपण को लीडर हेबा को पड़िबो। एहा परे मध्ये जदि आपण लीडर हेले आपण सेथिरे रहिबा को पड़िबोनी, आपण सीनियर लीडर हेबा को पड़िबो। पुणे आपण जोठारे अछंती सेठारे रहिबा को पड़िबो नाही, सेठारु आपण को आहुरी बड़ सीनियर लीडर हेबा को हेबो। पुणी आपण को गोटे दिन पास्टर हेबा को पड़िबो। नचेत आपण जीवन रे पछरे ही रही जाउथिबे, आपण जानि ही पारिबे नाही। सो बी वाइज, बुद्धिमान हंतु।
आपणा सेवा कार्य को गंभीरतार सहित नियंतु जीवन रे पछकु रही जांतु नाही आई क्राई फॉर पीपल आई सेड डू द अंडरस्टैंडिंग से माने बुझी पारंती कि जेतेबेले आमे सेमान को लीडर कलु से माने लीडरशिप को गंभीरतार सहित नेले नाही से माने जानि पारु अछंती कि से माने पछकु रही जाउ अछंती से माने जानि पारंती नाही किंतु सत्य हैला से माने पछरे रही जाउ अछंती आपन को सेल लीडर करा गला आपन को सेल लीडर को 5 जण आछंती आपन पछरे रही जाउ अछंती आ अन्य सेल लीडर माने आगो को बढ़ु अछंती पुणे आपन मान को फरक किछि पड़े नाही जागी उठंतु कारण एही विषय शेष रे तार पार्थक्य उत्पन्न करे पड़ोसी को कहंतु जागी उठंतु आगो को बढ़ंतु चर्च रे आगो को बढ़ंतु कारण स्कूल रे जदि फेल हो जिबे थरे बंची जिबे जदि चर्च रे फेल हो जिबे किपरि बंचिबे चर्च निमंते परमेश्वर को जो उद्देश्य रही अछि ता बहुत बड़ महान अटे चिंता करि देखंतु परमेश्वर आउ मान को केते विषय ऊपर दायित्व देई अछंती परमेश्वर आउ मान को केते भरोसा करू अछंती तेबे मु एवं आपण हाथ को हाथ मिसई धरी रही पारिबा नाही कि नाही मो लीडर हेबी नाही आपण जानंती मो जीवन रे केते चुनौती सब रही अछि मोर चाकरी अछि मोर परिवार अछंती मु आसी पारिबी नाही व्हाट इज दिस आपण जानि पारु अछंती कि आपण पछरे रही अछंती बोली आपण ही निजे निजको धक्का मारी पछको नै जाउ अछंती सो इम्पोर्टेंट हम स्टाफ मान को पचारंतु केवल एग्जांपल पाई काली से सांग थिले जो माने स्टाफ होई गले बाकी तांकर सांग माने कोन हेले पछरे रही गले कारण से मान को पाखरे टाइम नाही से मान को सहित बकवास कथा हेबा पाई सो प्लीज बी वाइज जहाँ हमें आपण मान को करबा पाई कहूछु ताहा करंतु ए सब विषय आपण मान को आगो को बढ़ाइबा पाई हमर बुद्धि अछि वी आर वेरी वाइज हमें बुद्धिमान अटु तेणु एठारे छिड़ा होई अछु आम मान को लोक मान को व्यवहार करिवार आसे नाही परमेश्वर मते से आह्वान देई नाहंती परमेश्वर मते एही आह्वान देइछंती जहाँ मु आपण मान को आगो को बढ़ाई नेबी धक्का देबी जदोरा आपण ताहा बनि जिवे जहाँ परमेश्वर आपण मान को करबा पई चाहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुनुछंती पछर तो रहि जाई नाहंती ताहा आपण हाथ रे मो हाथ रे नुहे प्रेज द लॉर्ड भाबी देखंतु आपण को पाखरे साइकिल अछि आ आपण को पाखरे मोटरसाइकिल अछि एवं आपण को केउठा को जिबार अछि तो जनरली भाव रे आपण कोन यूज करिवे कारण आपण को पाखरे शीघ्र जीवार साधन अछि आपण काहे की साइकिल रे जिबे जबे परमेश्वर मते आगो को बढ़िबा जीवन देई अछंती तबे मु आगो काहे की न बढ़िबी प्रेज द लॉर्ड मु काहे की पछरे रही जिबी व्हाई पीपल डोंट थिंक दे डोंट थिंक सेमान को पाखरे टीवी देखिबार समय अछि एठारु से माने चर्च रु जिबे बस पिक्चर देखिबे दुनिया चाहे ना जे आपण निजर ज्ञान को खटांतु मु चाहे आपण खटांतु प्रेज द लॉर्ड दैट्स हाउ इट इज यू हैव टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू प्रेस ऑन आपण को चाप पकेबा को पड़िबो एवं निरंतर आगो को बढ़िबा को पड़िबो निरंतर आगो को बढ़िबा को पड़िबो यू कैन नॉट बी बिहाइंड आपण पछरे रही जिबे नाही एही जीवन परमेश्वर आपण को देई नाहंती प्रेज द लॉर्ड केही जणे कहिले जदी उडी पारिबे नाही तबे दौड़ंतु जदी दौड़ी पारिबे नाही तबे चालंतु जदी चली पारु नाहंती तबे गुरुंडी गुरुंडी जांतु निश्चित करंतु जे प्रतिदिन गोटिए पाद आगो को बढ़ंतु प्रेज द लॉर्ड भूलिबे नाही तो पुनर्बार कहंतु जदी उडी पारंती नाही तबे दौड़ंतु दौड़ी पारिबेनी तबे चालंतु चली पारिबे नाही तो गुरुंडंतु सुनिश्चित करंतु जे कोन करिवे गोटिए पाद आगो को बढ़िबे दैट्स व्हाट लाइफ इज दैट्स व्हाट लाइफ इज सर्वदा वृद्धि पाउथिबा जीवन आमे आगरु कहिथिलु सर्वदा वृद्धि पाउथिबा विश्वास तापरे सर्वदा वृद्धि पाउथिबा अनुग्रह सर्वदा वृद्धि पाउथिबा ज्ञान चतुर्थ सर्वदा वृद्धि पाउथिबा प्रेम मने अछि आपणकर एवं पंचम आमे शिखिबा सर्वदा वृद्धि पाउथिबा दर्शन प्रेज द लॉर्ड किंतु एथिरे प्रवेश करिबा निमंते आमे चतुर्थ रु आरंभ करिबा आउ आमे आरंभ करिबा फिलिपिय प्रथम अध्याय 9 एवं 10 पद जद्वारा आमे पंचम रे ठीक भाव रे प्रवेश करि परिबा पुणी मोहर प्रार्थना ही तुम मानकर प्रेम ज्ञान और समस्त सूक्ष्म विचार रे अधिक रु अधिक वृद्धि पाऊ ओके जेपरि तुमे माने उत्कृष्ट विषय गुडी समर्थन करि पारो थिरे परिपूर्ण होई ख्रीष्टन को दिन रे शुद्ध और अनिंदनीय हुओ प्रेज द लॉर्ड से कोन कहू अछंती आपन को प्रेम कोन हेबो सर्वदा वृद्धि पाउथिबो परमेश्वर निमंते आपणकर प्रेम परमेश्वर कार्य निमंते आपणकर प्रेम परमेश्वर लोकमान निमंते आपणकर प्रेम निरंतर वृद्धि पाऊ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी ए आपण मानकर दायित्व ए आपणकर जमीदारी पुनर्बार पढ़िबा आसंतु न पुणी मोहर प्रार्थना एही
तुमମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଏହା କୁହେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠାରେ ରହି ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ କରିପାର ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। For this is your responsibility. ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ହେଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ MSG ରେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ି ଅଛି। MSG 9 ଏବଂ 10 ପଦ। So that love is sincere and intelligent. ସେ କୁହେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ହେଉ ଗମ୍ଭୀର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯେବେ ପାଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ହଁ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଚଦର ଢାଙ୍କି ଶୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରେମ ଏହା ଅଟେ ଯାହାକି 24 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟେ। So that your love is sincere and intelligent. ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଷ୍ଟର ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମିଟିଂକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଫର ଫୋନ ଆସିବ ଆସ କ୍ୱାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି ନାହିଁ, ଯେବେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଫୋନ ଯିବ ତେବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ। କଣ କରିବାର ଅଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ, ନିଜେ ନିଜେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। Your love is sincere and intelligent, not sentimental gush. ଏହା ନୁହେଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଗଶ। ହଁ କରିବି, ହଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ କରିବେ ନାହିଁ। କହିଲି ନା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଗଶ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହଁ କରିବି, ହଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରେମ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆଗକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗ ଦାଡ଼ି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଲିଭ୍ ଏ ଲଭର୍ସ ଲାଇଫ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମିକ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଠାରେ, ଲେଖା ହେଇନି କି? ପଡୋଶୀକୁ କହନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ କାହାର ପ୍ରେମିକ ଅଟୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ସେ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଲିଭ୍ ଏ ଲଭର୍ସ ଲାଇଫ। ଜଣେ ପ୍ରେମିକର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମିକର ଜୀବନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲୁ ମୁଁ ଏହି ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉଥିଲି। ଏହି ଗୀତଟି ତେରେ ପ୍ରେମ ମେ ଦୀବାନା ପ୍ରଭୁ, तेरे प्रेम में दीवाना प्रभु। That's what it is. What motivates you? It matters. Live a lover's life. କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କାହାର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର, ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର। Praise the Lord. To become expectant, exemplary. Oh, like him. ତେବେ କଣ କରିବେ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। A life that Jesus should be proud of. ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଆସିବ। Praise the Lord. Hallelujah. ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯହିଁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଆସିବ। What a life. ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ହେବ? ଗର୍ବ। Praise the Lord. ବାକ୍ୟ ପଢିବା କି? ପ୍ରେମିକର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। କି ଜୀବନ? କାହାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ? ପ୍ରେମିକ। Many are in love. When are you true love? All you want to do, please the master. A life Jesus should be proud of. ଏକ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଆସିବ। Praise the Lord. ପଢୁଛୁ କହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯହିଁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଆସିବ। ନାହିଁକି? ହ୍ୟାଲୋ। କେଉଁ ଜୀବନ? ଉଦାହରଣର ଜୀବନ। କେଉଁ ଜୀବନ? ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ସାରା ଭାରତରେ ଛାତି ପିଟି କହିପାରିବେ ପାଷ୍ଟର ଆଇଜାକ୍ ଆମର ପାଷ୍ଟର ବୋଲି। ଆପଣ ଲାଜ ନ କରି କହିପାରିବେ। କହିପାରିବେନି କି? ଲାଜ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏପରି କିଛି କାମ କରିନାହିଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହେବ? ଗର୍ବ। ମୋର ପାଷ୍ଟର ଏମିତି, ମୋର ପାଷ୍ଟର ଏମିତି, ମୋର ପାଷ୍ଟର ଏମିତି। ମୁଁ କେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି? ଉଦାହରଣର ଜୀବନ। You got to do the same. ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣମୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଜୀବନ ଯହିଁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ବ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯହିଁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ବ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅଛନ୍ତି କି? ପାକା ଅଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚମଟି କଣ? ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦର୍ଶନ। ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦର୍ଶନ। ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦର୍ଶନ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେପରି ଯେପରି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହ୍ୟାଲୋ।
ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଫିଲିପିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଏବେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଟକି ରହିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମୋର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ନିରନ୍ତର ବଢୁଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବା ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଅଛି। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଧରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ, ଲେଖା ହୋଇଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଓକେ, ତମ ନାମ କ'ଣ? ଶୁଭମୟ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆସ ଆସ, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାଅ, ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ଠିକ ଅଛି, ଉପରକୁ ଆସ। ଭାଇ, ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ପାଉଲ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ? ପାଉଲ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ତେବେ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ? ସେ ପଦାର୍ଥକୁ। ଆଉ ପଦାର୍ଥ କିଏ? ଇଭନ ମୁଁ ସେଇ ପଦାର୍ଥକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଅଛି, ଯାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଧରିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କାହାର ମନରେ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଅଛି ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ଧରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ସେଟେଲ କରିଅଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗରୁ ସେଟେଲ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁନୌତିର ସମାଧାନ ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟେଲ କରିଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗରୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଯାହା ମୁଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଧର, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଉଅଛି? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଉଅଛି? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କ'ଣ ହେଉଅଛି? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। 13 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୌଡୁଅଛି। ଗ୍ଲୋରି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କବରରେ ଥିବା ବଢ଼କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ। 1994 ମସିହାରେ ତୁମେ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲ। ମୁଁ କହେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ତ ଭୁଲି ଯାଅ। ତାହାକୁ ସେଇ ଦିନର ଚାପୁଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। ଦେ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରି ରଖିଅଛି? ବାନ୍ଧି କରି। ପାଉଲ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଗରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଆଗରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ। ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ। ଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ। ଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ରୋମିଓ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନ ଗଢ଼େ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାକ୍ୟ ମୁର୍ଜା ଗଳିର ସିଂହ ପରି ଲାଗୁଅଛି। ବିୟୁଟିଫୁଲ। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନ ଗଢ଼େ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଗଳି ସବୁରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ କହିବେ ୱା, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଯେଉଁ ଗଳିରେ ସେଲ୍ ନାହିଁ ସେଠାରେ ସେଲ୍ ଖୋଲିବି, ଯେଉଁ ଘରେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, MRCରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବା। This has been defined your work.
bringing the message only into those places where Jesus was not yet known and worshipped. ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ନେଲି ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କେହି କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୟୋର ଏମ୍। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାକୁ ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଷ୍ଟର ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ତ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହାନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଏକା? ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ? ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହୋଇଯିବେ? ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛୁକ କୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବି, ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଯିବି, ବଡ଼ ବିଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି। ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେବେ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ବିଷୟଟି, ଏଭର ଇନକ୍ରିଜିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ କେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ? ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ, ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ, ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜ୍ଞାନ, ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରେମ, ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦର୍ଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲୁ? ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରୋମିଓ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 20-23 ପଦ। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନ ଗଢ଼େ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଏପରି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଘର ଗଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ବାସନ ମାଜୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ବସ୍ ବା ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଟୋ ଚଲାଉଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅଟୋରେ କିଏ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇ ଦେଲେ, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କ'ଣ କରିବ? ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଡ଼କ ଉପରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ବେକାର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଖାଉନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ସେଠାକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚା ଦରକାର ହୁଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି? ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ କରୋଡ଼ପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିବେ ହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସେଠାରେ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଆପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପେଣ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ପେଣ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଠାର ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ, ସେଠାର ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣ ରାପସୋଡି କାହିଁକି ଦେଇ ନପାରିବେ? ତେବେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଲେ? ନେକ୍ସଟ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଥର ବାଧା ପାଇ ଆସୁଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ, ପୁଣି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବାରୁ, ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ତ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବଢୁଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ପାଉଲ ଏତେ ଶୁଣାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ପ୍ରାୟ 3,000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଲୋକକୁ ପାଇଲେ? 3,000 ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ଆଗକୁ 4 ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5,000 ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଚାରରେ କେତେ ଲୋକ ଲାଭ ହେଲେ? 3,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରଚାରରେ କେତେ ଜଣ ଲାଭ ହେଲେ? 5,000 ଲୋକ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ତଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଥମେ 14 ଜଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କରୁଅଛି? ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଉଥିବେ। ତେଣୁ ହିଁ ଚୋର ଆସି ଚୋରି ନେଲା। ସେଇ 10 ଜଣ ଆତ୍ମାକୁ କି ପ୍ରକାର ଚୋରି ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆପଣ? It has to grow. Praise the Lord. Hallelujah. ଚାଲନ୍ତୁ 31-32
ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଉଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆସିଗଲା? ସାହସ ଆସିଗଲା। ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଲୋକ ସମୂହ ଏକଚିତ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 3000। ତାପରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 5000। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଣ ହୋଇଗଲେ? ମଣ୍ଡଳୀ। ଏତେ ଲୋକ ସମୂହ ଯେ ଗଣା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 3 ରୁ କଣ ହୋଇଗଲା? 5। 5 ରୁ କଣ ହୋଇଗଲେ? ଭିଡ଼ ଲୋକ ସମୂହ ବା ମଣ୍ଡଳୀ। ଗଣିବା ପାଇଁ କଣ ହଉଥିଲା? ଅସମ୍ଭବ। They are growing. Praise the Lord. We can do the same. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 5:12-14 ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକଚିତରେ ସଲୋମନଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3 ରୁ 5, 5 ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଥିଲା? ଏତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉଭୟେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ସେଲରେ କେବଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆମ ସେଲକୁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ କେବେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିବେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଣ ହେଉଅଛି? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବଢିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। 28 ପଦ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅତି ଦୃଢ ରୂପେ ନିଷେଧ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ଦେଖ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଜେରୁସାଲେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ କି? ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ କେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଗ୍ଲୋରି, ହାଲେଲୁୟା। 6:1 ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, କୁହନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ କିଏ ବଢୁଥିଲେ? ମେମ୍ବର୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବଢୁଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମେମ୍ବର ହେଇକି ରହୁନଥିଲେ, ମେମ୍ବର କଣ ହଉଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ହଉଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି ନା? ପ୍ରଥମେ କଣ କହୁଥିଲେ? ମେମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲେ? ଶିଷ୍ୟ। ମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହଉଥିଲା? ନିରନ୍ତର ବଢୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବଢୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ବଢୁଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଲୋକମାନେ ତ ବଢୁ ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବଦଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ମେମ୍ବର ହେଉନଥିଲେ, କଣ ହଉଥିଲେ? ଲିଡର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଉଥିଲା? ବଢୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସେଲକୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆସୁ ହିଁ ନଥିଲେ, ଆସିକି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଲିଡର। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲିଡରସିପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲିଡରସିପ କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ସେଲରେ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ଜଣେ ସେଲ ଲିଡର ପରି ଆପଣ ପାଷ୍ଟର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଲ ଲିଡର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଲ ଲିଡର ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେ ଲିଡରସିପ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ସେଲରେ ହିଁ ହୁଏ। ସେଠାରୁ ହିଁ ଲିଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ପାର୍ଟନର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ନୂତନ ପାଷ୍ଟର ବାହାରନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରନ୍ତି ନୁହେଁ, କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନା ଲୋକମାନେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଲୋକକୁ ଜାଣେ କି? ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବଢନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢୁଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ବହୁତ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ମେମ୍ବର ନୁହେଁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। 7 ପଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତଗଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ। ସେହି ସହରରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା।
ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ରୁ 10 ପଦ। ପରେ ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଲୋକ କଠିନ ଓ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକସମୂହ ସାକ୍ଷାତରେ ସେହି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ। କାହାକୁ ପୃଥକ କଲେ? ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଗଲା ପରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣିକିରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କେହି ଯଦି ଆସି କହିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହଁ ନେବି, ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଲୋକ କଠିନ ଓ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକସମୂହ ସାକ୍ଷାତରେ ସେହି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ। କାହାକୁ ପୃଥକ କଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବେ? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯଦି କେହି କିଛି କହିଦେବ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ହୋଇନଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ହୋଇନଥିଲେ। କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟଗଣ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? ଗୁରୁ ସହିତ ଜୀବନ ସାରା ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ନେକ୍ସଟ। ଏହିପରି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ସେଥିରେ ଆସିଆ ନିବାସୀ ଯିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିପରି ଶୁଣାଇଲେ? ବିନା ଟିଭିରେ। କିପରି ଶୁଣାଇଲେ? ବିନା ରେଡିଓରେ, ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ, ବିନା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରେ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା 1454ରେ। ବିନା ଇମେଲରେ, ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ, ବିନା ଫୋନ, ବିନା ଏରୋପ୍ଲେନ, ବିନା ମୋଟର ବାଇକ୍। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ଯୁଗରେ ଏହି ଲୋକଟି କ'ଣ କଲେ? 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆ ମାଇନରରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା। କୁହନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମେମ୍ବର ହୋଇ ରହିଥିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଭୁଲାଇ ନେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ହେବେ? ମେମ୍ବର। ନଚେତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କିଛି ଲୁଚାଇବେ। ଏବେ ଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ, ତେବେ କ'ଣ ହେବେ? ଲାଗି ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଠାନ୍ତୁ ନିଜ ହାତ ଏବଂ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ରେ ସଥିଲା ବାଦିରା ଆନ୍ତ୍ରା ଲାହିତ୍ରା ଲକା ଆନ୍ଦ୍ରା ଲଗା ବାଦେ ଆନ୍ତ୍ରା ଲାହିତ୍ରା ବାନ୍ତ୍ରାଲେ ଚାତେଲେ ବାଦି ଲିତ୍ରାକ ସାଥେଲେ ବନ୍ତରଲେ। ଆପନେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦର୍ଶନ ଅଛି କି? ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି? ରି ସାଥିଲା ମାନ୍ତ୍ରଲେ ତେ ଦାରି ଲିତ୍ରା କାଥା लो दारी साथी लोधे बांद्रले सातेले बांद्रला इथला बादे लिप्राका चातेले लात्रा लो बांदरेले तिली बांतोले तारीला करो साथीला बादे लिद्रा गादरो वाले सातेरे लदर बांद्रले साथीले बांदे बांदले साथीला मंदरोल गले बांतला बादिले। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हो सातेला बाहा। ओ धन्यवाद। निज हाथ उठाई धन्यवाद दियंतु। या बहुत पवित्र क्षण अटे। रे साथी लबांत्रले दारिला बाबा। नूतन अनुग्रह आपनको दिया जाऊ अछि। नूतन योग्यता सब आपनको दिया जाऊ अछि। अति साथी लबा। नूतन ज्ञान आपनको दिया जाऊ अछि। ली साथी लबांत्रले साला साथी लबा ग्रहण करंतु। निज हाथ उठाई आपनको हृदय परिवर्तन कर जाऊ अछि। आपनको पाख नूतन चिंताधारा आसु अछि। नी साथी लबा दिला बा आपण परिवर्तन हेउ अछंती। एही समय आपण बदलु अछंती। लित्राका साथेले बोदरे साथीले वांतले बादिले तला बा लित्राका साथोले एंत्रका लितला बा। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जोर ताली मारंतु यीशुଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତ ଛିଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୋରରେ ତାଳି ମାରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଖୁସି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରେମିକ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ସେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
परमेश्वरंकर पुत्र मोहर प्रभु अटंती, मोहर कर्ता अटंती। आजिठारु मु उद्धार पाइली, आजिठारु मु परमेश्वरंकर संतान अटे। आज मु विश्वास द्वारा निज आत्मारे परमेश्वरंक जीवन को ग्रहण करुअछि। धन्यवाद परमेश्वर, जीशुंक नाम रे आमेन। जोर ताली मारंते एमानक निमंते। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत आपण मानक परमेश्वरंक राज्य रे। सेमाने जोठार थिले मते मु प्रार्थना करूअछि सेमानक निमंते परमेश्वर तुमर समस्त संतान मानक निमंते जो माने आज जीशुंक जीवन देले। हाँ प्रभु, तुम दया निमंते धन्यवाद। जीशुंक नाम सेमानक ऊपर सर्वदा लागि रहितबो। जीशु ख्रीष्टंक नाम रे सेमानक ऊपर शैतानर कोनोसी दाबी एवं कब्जा रहिबो नै। जीशु ख्रीष्टंक नाम रे धन्यवाद दउछ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मु सेमानक तुम ज्ञान द्वारा, तुम आनंद द्वारा, तुम ज्ञान द्वारा, तुम प्रेम द्वारा, तुम आत्मा द्वारा मु आशीर्वाद करूअछि। सेमाने आशीर्वाद प्राप्त अटंती एवं आशीर्वाद युक्त रहिबे जीशुंक नाम रे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जोर रे ताली मारंतो। आपण माने बसी पारंती। एही समय आम निजर नैवेद्य, निजर दशमांश, निजर पार्टनरशिप आम आम क्वायर को स्वागत करवा। जोर रे ताली मारी समान को स्वागत करवा। थैंक यू। हालेलुया। तेरा नाम धन्य है, हर वक्त, हर स्थिति में। हाँ, हे धन्य तेरा नाम बहुतायत की भूमि में परिपूर्णता के जनों में। ओ धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। जब मैं बंजर हालातों में जंगल के रास्ते चलूं, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में जीवन में हम आगे बढ़े, तेरा नाम धन्य है। तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले मैं गाऊं स्तुति, चाहे अंधेरा छा जाए मैं गाऊं तभी। हाँ, गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही दाता है, विश्व विधाता है यहोवा मेरा दिल गाए। धन्य तेरा नाम, तू ही दाता है, तू विश्व विधाता है। हो यहोवा मेरा दिल गाए कि तेरा नाम है, तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम,
प्रार्थना करबा नैवेद्य पई निज हाथ उठांतु। धन्यवाद देउछु परमेश्वर एही नैवेद्य आनिबा पई अनुग्रह एवं सुजोग देथिबा सकाशु धन्यवाद देउछु। आमे जेपरि देइछु सेहीपरि वृद्धि पाइबा फसल आम निकटକୁ आସୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଲୋକମାନେ ମାପ ଉପରେ ଚାପି ହଲାଇ ଆମମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଢାଳୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଆମେ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତୁମର ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର 23ଟି ଅନଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଳି ମାରି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ସେଣ୍ଟର ବନାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହେ ନା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଏତେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ ନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ କ'ଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୃଦୟ। କ'ଣ ଦରକାର? ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ଥିଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ 14ଟି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ। 14ଟି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏ ଲଟ୍। କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ମନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। तो सेंटर को यूज करंतु। सेल रे जदि आपण अंशी नुहंती जानतु सेल रो अंशी ही जानतु। सेल को सबुठार इंपोर्टेंट बोली करि नियंतु निज जीवन रे। सेठारु आपण मानकर विकास हबो, सेठारु आपण मानकर उन्नति हबो। एहा ही आपणकर सेवा कार्य। आपण मानकर सेवा कार्य चर्च आसिक वाक्य सुनिबा नुहे, एहा मो सेवा कार्य रो भाग होई परिबो, किंतु आपणकर सेवा कार्य रो अंश नुहे। ओडी सेल को जानतु, जण सेल लीडर होई जानतु। एठारु केही मध्ये ए प्रकार न हुवंतु जे कि सेल लीडर हेबे नाही एवं नूतन सेल लीडर न बनांती। बी इन द मास्टर्स वर्क। कर्तांक कार्य रे लागि रहंतु। कोन होई जिवे? प्रेमिक। पड़ोसी की कहंतु प्रेमिक। प्रेमिकर जीवन। आमे कहार प्रेमिक अटु? परमेश्वरंकर। ठीक अछि ना? प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। यहाँ पर प्रोग्राम आमर वर्तमान मध्य चालू अछि लुगार, जोंठार आमे 5000 ग्रह पर्यंत पहुंचीबु। जदि आपण पहुंची नाहंती पहुंची पारिबे। हालेलुया। यहाँ पर आमर गोटे नूतन प्रोजेक्ट आरंभ हैला, जहार नाम हैला मिशन 100 कोटी। पड़ोसी को कहंतु मिशन 100 कोटी। भलो करी ताली मारंतु। We are so grateful to God जे परमेश्वर चिंता कले जे आमे करि परिबा। इट्स अ ब्लेसिंग। ए विषय आपण निज इच्छा रे चिंता मध्य करि परिबे नाही। जदि परमेश्वर कहंती तो आमे 100 कोटी पर्यंत पहुंची परिबा। बल द्वारा ना शक्ति द्वारा? कहा द्वारा? पवित्र आत्मा को शक्ति द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। किंतु आपणकर कार्य कोन? किछि करंतु, मेंबर होई रहि जांतु नाही। आपण निज जोता काढिबा को पड़ी, परिश्रम करिबा को पड़िबो। आम सहित कार्य करंतु। आमे एवं आपण माने खुशी हेबा। पूरा भारत को आमे कोन करि देलु? यीशु ख्रीष्टंकर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एहा ही से शैली मंद को दूर करिबा, अंधकार को दूर करिबा। भाबंतु नाही भारत को जीति पारिबा नाही बोली। किए कहला आपनको? यीशु ख्रीष्ट सही परी खाली रे रक्त झराई ना, बिना मूल्य रे झराई नाहंती, खाली रे लोक मान को क्रय करि नाहंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आउ आमे सेही अधिकार को धरि रखिबा। हालेलुया। जदि आपण हमर ऐप को डाउनलोड करि नाहंती आज ही ऐप को डाउनलोड करंतु। अन्य मान को मध्य बतांतु ए ऐप विषय रे। ब्यूटीफुल ऐप, बहुत सुंदर ऐप अटे। भलो विषय हला हमर बाइबल सेठार अछि। जो बाइबल आपन को बहुत टंका दे किनिबा को पड़िबो। एही ऐप रे बाइबल रे गोटे सेगमेंट अछि जोंठारे बाइबल कोन फ्री। इनफैक्ट मत अन्य कौन ऐप जना नाही जोंठारे एही वर्जन एम्प्लीफाइड एमएसजी केवल आमर ही ऐप रे अछि। प्रेज द लॉर्ड। तबे बहुत किछि ए ऐप रे अछि, एहा को डाउनलोड करंतु। प्रेज द लॉर्ड। जदि आपण वर्तमान मध्ये व्हाट्सएप रे कथा होछंती तबे व्हाट्सएप छाडी किंग्स चैट को आसी जानतु। जे आमर चर्च कोठारे कथा हुए किंग्स चैट रे। पड़ोसी को कहंतु किंग्स चैट, किंग्स चैट, किंग्स चैट। एहा हमर निजर अटे, जानि छंती ना आपण? प्रेज द लॉर्ड। आमे कहि परिबा जे लाइन जो ठारो आरंभ हुए ताहा आम ठारो ही। आमे सब डायलॉग मारिथुवा लोक माने अटो। बड़ लोक माने डायलॉग मारंती, आमे मते डायलॉग मारि परिबा। ठीक अछि ना? आम निजर ऐप अछि, निजर टीवी स्टेशन अछि, निजर बहुत विषय अछि, से सब को व्यवहार करंतु। प्रेज द लॉर्ड। छिड़ा ही जानतु। परमेश्वर को धन्यवाद देबा। पिता परमेश्वर को प्रेम, यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह और पवित्र आत्मांकर सहभागिता आमर संगे सर्वदा रहिथिबो। यीशु ख्रीष्टंक नाम रे आमेन। निश्चय मंगल और दया मो जीवन सर्वदा वास करिबो। आउ मु सदा सर्वदा परमेश्वर गृह रे वास करिबी। यीशु ख्रीष्टंक नाम रे आमेन। आनंदित रुहंतु। वाक्य कोन करे? कार्य करे। परस्पर को हाई फाई देई जान।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.